Su servidor, Dr. Javier Palacios Elorio, Your servant, Dr. Javier Roy de la Palacios Keila Elorio, Gozo y Roy, Paz, from the en Keila Tehuacán, Jam Puebla, Peace, México. in Tehuacán, Puebla, Mexico. Estos son los sitios de internet que puede usted These are consultar. the websites that you can check. Todo el material es gratuito. All the material is for free. En esta congregación no hacemos In this negocio con la congregation, palabra del We Todopoderoso. do not do business with the word of the Almighty. Voy a ministrarles un I'm tema going to minister muy you a bonito, teaching, muy a really hermoso, beautiful, porque está really basado precious teaching because it is a la based Torah. on the Torah. ¿Cómo se crece espiritualmente? How do we grow spiritually? Ahora, Now, ¿somos perfectos los santos? are we the holy Sí, ones? Are we los perfect? verdaderos Yes, the Kedoshim, true sí, Kedoshim, somos, yes, we, según la Tanaj, el Tanaj, in the somos Tanakh, in the perfectos. Torah, we are perfect. Voy a ir ministrando I'm going to y be poco a poco ministering, ustedes and van a ir slow by viendo slow, you're going cómo lo to que be dije es looking verdad, how- porque está you're going en to la be Biblia. seeing how what I said is true because it is in the Voy a Bible. empezar por I'm esto. going to start with this. Miren, hay muchas Wait. fuerzas There are opositoras many positive forces que hay que vencer, that we have to defeat. todos los que seguimos a Yahshua All of the HaMashiach. ones that we follow Joshua HaMashiach. Y vencemos esas fuerzas And we de defeat oposición those como forces Amalek of opposition just as Amalek. gracias al Thanks Eterno. to the O Eternal sea, Amalek es Father. una fuerza opositora. Amalek is an oppositor Ahora, force. Now, en el Tanaj, in en la the Tanakh, Biblia, in the Bible, encontramos que los we que can find vencen that the ones that defeat recibirán más will galardones receive more y rewards más and more grandes galardones. greater ones. Eso está. That rewards, that Hay is. un There audio is another teaching que le titulé that I Coronas y titled Galardones. Crowns and Lo Rewards. pueden consultar. You can look at it. Todo tiene cita de la Biblia. Everything is based on the Del Bible Tanaj. and from Bueno, the Tanakh. ahora, Now, nuestro grado de entrega our grade of a la giving voluntad de Elohim to the will of Elohim determina el nivel de crecimiento determines the level of espiritual spiritual growth que el Eterno permite que that the Eternal tengamos. Father allows us to have. Pero el grado de crecimiento, But hermanos, the amount of grade that we grow no depende de It esto, depends de on la this, voluntad del Todo, o sea, de la of the compasión will, del of the Todopoderoso. compassion from the Pero Almighty. también, But sin also, embargo, nevertheless, nuestro grado de entrega our grade of, a la of voluntad de giving Elohim, or willing eso es lo que to do hace the will of crecer. Elohim, that is what makes us grow. Todos hemos tenido We pruebas. all have had La prayers. pregunta es The cómo hemos question pasado esas pruebas. is how have we overcome those prayers? Hemos estado refunfuñando, Have we been complaining? gritos de reproche, Shouts of ¿recuerdas complaint, ese you audio? remember that audio teaching? Entonces, So, si hemos pasado las if we have pruebas been through those en prayers silencio in silence, y nos ha dolido el cuerpo, and our un body has ejemplo, hurt, for o el example, alma, or soul por cosas even, que se pasan, for things that happen, depende cómo pasemos it depends esa prueba, the way we overcome la that entrega de voluntad a Elohim, the willing of no giving nada más en las to Elohim, pruebas, not only in sino prayers, en el gozo, but in the joy, en el guardar el Shabbat in keeping the con Shabbat gozo, with las joy, fiestas, the en tu feasts, propio in your ministerio. own ministry. Según nuestro grado de entrega Based on a la our voluntad de grade Elohim, of willing to do eso the es lo will que of Elohim, determina el that is what crecimiento determines espiritual. the spiritual growth. no Not el que reces mucho, That you que pray a también lot, cuenta orar, that also counts to no el pray. que ayunes mucho Not that you fast a lot, o que grites mucho or en las that jalelot. you just scream, Todo eso just cuenta, shout a claro. lot Yo no during estoy the diciendo que no Halal. That grites, all que no that te counts. goces, I'm not no. saying that you should not Pero el grado shout, de but all entrega that a counts, la what they pray, voluntad, of willing to do porque the cuando will, viene una prueba, because when a proof es comes, cuando or a es test, eso, prueba. is that when it tests, El Eterno sabe lo que va a the pasar, Father knows what it's going to cómo happen, vamos a reaccionar. how we are going to react. Entonces, vuelvo a repetir por Then, cuarta I repeat vez, again for the nuestro fourth grado time, de entrega Our greater a la willing voluntad to de do Elohim the will of Elohim hará que crezcamos. will makes us grow. Ahora, Now, para explicar esto, to vamos explain entonces this, a la let's Biblia, go al Tanaj. to the Bible, to the Tanakh. Vamos a Filipenses, por favor. Let's go to Vamos allá, Philippians. Filipenses 3. Let's go there Y to vamos a Philippians buscar, por favor, 3. todos gozosos, And let's all el 14 y rejoiceful. el Let's 15. for verse 14 Filipenses and 3, verso 14 y 15. Los espero a Philippians todos. 3, 14 and 15. I will wait for all of you. Cuando lo tengan, me dicen un amén. When you have it, you say an amen. Yo quiero que lo busquen I todos, want porque you todavía hay all hermanitos que to look for it because que I no lo can see brothers encuentran. that I Vamos can't a find esperar. it. Let's wait. ya tienen Filipenses 3, You have Philippians 14 y 3, 15. 14 and 15. Ahora voy a leer. I'm going to read. Dice así: It says like this. prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yahshua HaMashiach. I press toward the mark of the prize of the high calling of Yahweh Yahshua HaMashiach. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Elohim. Let us therefore, as many as be perfect, be those mind, this mind
minded, and if anything we be otherwise minded, Elohim shall reveal even this unto you. A ver, vamos a empezar por ver si Let's está start bien la to see traducción if the o hay un translation is error right, or if there is a o cómo. mistake, or how. Muslam quiere decir Mushlam perfecto en hebreo. means perfect in Hebrew. Bueno, Well, ahora vamos a ver now let's otras see cosas para poder other things entender to si understand realmente lo que está traducido es if lo what's correcto. truly translated is the right thing. Aquí no Here, aparece tanto la palabra It doesn't Muslam, appear sino the word moger, Muslim, but que moger. quiere decir maduro. That means mature. Moger. 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 Ahora, Now, si es una emuná if it's an o emunah, emunaj, a or veces se emunah, puede pronunciar también así. it can be pronounced Boger like that too. quiere decir que es una fe Moger. madura. That means that there's a mature faith. No está traducido como It's not Muslam. translated as Recuerden Muslim. que de hecho Remember las that indeed cartas the letters prácticamente se escribieron en griego, no they en were written hebreo. in Greek, not in Hebrew. Entonces, en So, sí el indeed, significado es the meaning is maduro. mature. Entonces, es como si dijera So, así, it just entonces said el like 15. this, 15. Así que todos los que somos maduros, Let us therefore many as be mature, etcétera, etcétera. etc., Ahora, etc. Now, pero maduro but mature quiere decir perfecto. means perfect. No estoy inventando. I'm not inventing. Es decir, una That fruta means a fruit, está madura, it is está mature, bien, it is good, está perfecta it's perfect para comer. to eat it. Una fruta que ya se A pasó de fruit madurez, that is ya over no, like mature, o or en la is- inversa, or in le the falta other madurar. way. It needs to be Bueno, more ahora matured. voy a también hablar cosas de I'm médico also para que going se le to say entienda things as a mejor. doctor so it can be understood Ahora, better. esta fue una This visión was a vision de la última meta from the last en goal Elohim in que Elohim tenía Rav Shaul. that Rav Shaul had. Fue una visión It was espiritual. a spiritual vision. ¿Qué está explicando aquí Rav What is Rav Shaul, Shaul explaining inspirado por el here? Ruach HaKodesh? Inspired by the Ruach Tú le HaKodesh. conociste como Espíritu He is Santo, as pero Holy lo correcto es Spirit, Ruach but HaKodesh. the right thing is Ruach HaKodesh. Uno, One, se crucifica el yo. the I Por is eso he estado crucified. ministrando That's why I've been ministering los temas del ego. the teachings about ego. Se crucifica la carne. The flesh is crucified. Oramos, We pray, we ayunamos fast, y nos entregamos a la voluntad And we give ourselves to de the Yahweh, will of Yahweh, y eso and that da crecimiento. gives us growth, Y eso and that hace que maduremos. makes us being Y mature, eso se llama boger and that is called boger. o mushlam. Or mushlam. Entonces ya estamos maduros, So then we're estamos mature, perfectos, We are perfect, según Yahweh. based in Yahweh, No yo. not in myself. Yo dije en un I said principio at the que beginning nuestro grado de entrega, that the rate of wanting to mira, gózate con estos temas, rejoice with these porque teachings es, because es más que miel. it's more than O sea, honey. nuestro grado de entrega a la voluntad de Our grade Elohim of wanting to do the will of Elohim determina el crecimiento determines espiritual the spiritual growth que cada uno va a tener that each o one of us tiene is ya. going to have or has Entonces already. aquí dice Rav So, Shaul, Rav Shaul says here, dice así, says like así que this. todos los que somos perfectos, let así us que, therefore as many as be perfect, así que todos los que somos maduros, all of be there that are mature, bueno, entonces a ver, Then, let's see. boger, boger, ¿sí? Porque yes, Bashel because Bashel significa más bien a las means frutas. more to the Bashel, fruits. cuando Bashel, queremos decir que una fruta es we want to madura, say pero that a fruit is Bashel, mature, pero Bashel, but que Bashel, las frutas that son means maduras. fruits are mature. Pero aquí no, But here it's no, not. no, No. es boger. It's boger. Entonces, eso So significa that means perfección perfection o perfectos. or perfect. Ya crucificamos el yo, We already crucified the I. dejamos cada uno We nuestros left each one pecados, of us los the sins pecados that los we used to confesamos commit, y we nos confess them, apartamos. and we are away from Ya no them. seguimos en We're not ese still mundo que nos in that arrastraba de world lodo. that was full Cada of quien mud. con sus pecados Each one of anteriores, you ya with el your Eterno past los sins, perdonó. the Eternal Father already forgave them. Bueno, si realmente ya te Well, arrepentiste, if si you no, truly sigues en made a repentance, problemas. if not, you're still in problems. Entonces tienes que So arrepentirte. you have to make a repentance. Ahora, Now, es ahí donde el Eterno nos there lleva de is la when the Eternal mano, Father grabs us by your como en hand, las fiestas. just as during the feast. Yo dije en las I fiestas said in the feast que pasamos Pesaj. that we go through Pesach. Es decir, That means tenemos que morir a we have nuestros to pecados die to our sins para poder vivir en so we Yahshua. can live in Joshua. Vivir como pan sin To live levadura. just as unleavened Es decir, bread. sin hipocresía. That means without hypocrisy. Porque alguien que te sonríe Because y te someone that apuñala smiles por at atrás, you pues and es then un they say hipócrita. bad things in your back O alguien que lips, se that's comporta a aquí hypocrite. And de someone una that manera y behaves en la here calle in de one otra, pues way es un and in hipócrita. the Eso ya street lo in hemos another ministrado way, muchas that veces. is the hypocrite, and we have ministered that Entonces, many times. después So, viene Pesach, Bikurim. Bikurim comes. Damos los primeros We frutos de give the first arrepentimiento. fruits of repentance. Estamos listos We para are recibir ready el Ruach to HaKodesh, receive from the Ruach la fiesta de HaKodesh, Shavuot. the feast of Shavuot. Estamos listos para We are ready reinar to por 1000 reign años con for Yahshua 1,000 Mashiach. years with Joshua La HaMashiach. fiesta de Sukkot. The feast of Sukkot. Entonces el Eterno, así como nos lleva the Eternal de la Father, mano just as por He las grabs us fiestas, by our hand and nos He guides us pasa, throughout yo lo the había feast, ministrado He antes, guides us, y de and hecho I quiero ministered comentarles que that este es before, el and I último want to tell you tema that del this is the last de teaching profundidades del reino de los cielos, about depths of the porque vamos a ir kingdom con of otras heaven, because we're going to go profundidades through with other del mismo depths reino, or pero other profound con things otros about the títulos, same pero kingdom, es la but misma with Biblia, other la misma titles, but Torah. it's the same Torah, the same Bueno, Bible. la idea es que Él So nos the lleva idea is that He guides por us un paseo
pero más que by a journey, paseo, but more than a por un journey, camino que es by a way la verdad. that is ¿Quién the es truth, Yahshua? who is Joshua, Por medio del Mishkan. through the Mishkan. Y de eso hay And about that, como 1000 there's ministraciones just del as puro like Mishkan, del 1,000 Bet HaMikdash. ministrations just about the Mishkan, Entonces, the a Beit ver, HaMikdash. la idea So, es esta. this is the idea. Entramos al We Mishkan go into the o al Bet Mishkan HaMikdash or to the Beit HaMikdash en nuestra propia vida. in our own En nuestra lives. propia vida. In our own lives. Tomamos la sangre, We take the blood. por eso quise poner la That's why cita I wanted to de put the Éxodo. verse of Exodus. Tomamos la sangre de We take the Mashiach blood Yahshua. of Mashiach Joshua. Bueno, en Mishpatín, en el Mishpatim, comentario. in the comments. Tomamos la sangre de We Yahshua take the blood of Joshua como el mérito de Yahshua para el perdón de nuestros as pecados Joshua's merits to the forgiveness of y our tener sins vida eterna. and to have De otra everlasting manera no life. se In other way, puede. it cannot be possible. Ahora, Now, la sangre de Yahshua Joshua's blood no puede ser cannot tomada be taken si uno siguiera pecando. if we still committing Porque el que es sins. nacido de nuevo Because the one that is no born practica again el pecado. doesn't practice sin. Eso es claro. That is clear. Si alguien sigue pecando If aquí someone o keeps allá, committing sins there or no te here, engañes, no eres don't salvo. deceive yourself, you're not saved. Tenemos que quitarnos todo You el have pecado. to take away Todo, all sin, all, todo el all, pecado. Eso sí all se puede, sin. lo dice el And that Tanaj. can be done. The Ahora, Tanakh says that. So, ¿recuerdas? remember, El altar del sacrificio, the altar of the todo sacrifice, quemado, all eso burnt, significa that's what it holocausto. means. That's what Entonces burnt quemamos offering todos means. nuestros pecados, So we burn all of our sins. como en el caso de Yitro, Just de as in the case Jethro, of Yitro, el suegro de Jethro, Moisés. Moses' Bueno, father-in-law. So Tomamos sobre nosotros su we take, nombre, we take his el name, nombre de Yahshua, the name of Joshua, entrar en To su go. muerte. into his death. ¿Recuerdas lo que es el Remember Tevilá? what the Tevilá means? Y nos levantamos And we get up, en la novedad, por así decirlo, Stand up en la into alegría new, in the de su gladness vida, en su resurrección. of his life in his resurrection. Eso significa el Tevilá. That's what the Tevilá means. Porque el que ha Because the recibido one that has received un remojón, just o a sea, splash of bajar al water, agua y ya, y to go después to the seguir water and pecando that's it, and then y committing maquinando sins, cosas feas, saying pues bad ese no, things, ese thinking nada about más bad se things. No, bañó that ahí, person ni se didn't bañó. take a shower and they didn't even took a Pero shower nosotros there, los que but conocemos we that lo we que know dice el Tanaj, what the la Tanakh Torah, says, the Torah, lo tomamos en serio, we take it serious. lo tomamos muy en We serio, take it really no en un serious, aspecto religioso, not in a hermanos. religious way, brothers. De ahí nos lleva From el it, Eterno Eternal Father al takes us altar de oro To the gold para altar, que ofrezcamos so we can incienso. offer incense. Y eso se llama And that is tefila, called oración, tefillah, tefilot, oraciones. prayer, tefillah, Entrando en prayers, oración going profunda into con a Él. deep prayer with him, Entrando en una oración going intercesora into an intercessor por nuestros prayer, familiares, for por los que están family, perdidos, for the etc. ones that are lost, etc. Nos lleva hacia la menorá And then he guides us to the y menorah, entonces nosotros nos and then deleitamos en we la delight luz in de the Yahshua, light of Joshua, obteniendo ¿qué? getting what? Sabiduría. Wisdom. El Eterno nos da Each of us sabiduría, gives us wisdom, nos da he entendimiento gives us understanding, y nos da conocimiento, and que he es gives diferente. us knowledge that is different. Y entonces de ahí nos lleva And then directamente from it, a la mesa de los panes, guides us to the el pan de la table, proposición, the shewbread, que se refiere a su that is palabra. referring to his word. Y entonces, And then, ya iluminados por la menorá. already A ver, enlightened vamos a by ver, the a ver, menorah. entonces vámonos de Let's regreso go mejor. back. Entonces, a ver, So, Tevilá, Tevilá, quemar todo pecado, to burn all sin, acercarnos a la menorá, to get close al to the incienso, menorah, to perdón, the incense, orar. sorry, to the incense, to Padre, pray. te pido perdón por Father, mis I ask you for pecados. forgiveness Ir for hacia my la menorá, sins. Then Él to nos go lleva into hacia the la menorá en lo He guides espiritual. us to the menorah in the Nos spiritual. ilumina con su He luz. enlightens us with Nos da his light. sabiduría, He gives us wisdom. nos da entendimiento, He gives us nos understanding. da conocimiento, He gives us knowledge. nos lleva de la mano He grabs a la mesa your de los hand, panes. he guides us to the Y el table pan es su bread, and the palabra. bread is his word. la palabra. The Recibimos word. We receive revelación, revelation. recibimos We revelación de receive los misterios revelation from de the Él, mysteries, de from Elohim, him, from Elohim, de Él mismo from himself, y de su palabra. and from his word. Eso es hermoso. That's beautiful. Y una vez And entonces once, así, then like that, porque si alguien no ha because if quemado sus someone, if pecados, they haven't burned their no sins, tiene derecho, they don't have aunque the vea right, aquí la even menorá, though they see the menorah etcétera, here, etcétera, y lo que sea, etc., and no tiene derecho a no, ser iluminado en lo they don't have the right to be espiritual, enlightened in the spiritual, porque ni siquiera ha hecho because they oración have not genuina even de make a arrepentimiento genuine prayer of en el altar repentance del in the incienso, altar of the incense. y tampoco Altar va a of incense. And they entender are also not going el to pan understand que the come, bread that they are como la going to eat, administración del just día like de the hoy, administration- today's o de ayer, o de administration, or antier, o de hace yesterday, 10 or the años past o year, más. 10 years ago. No lo va a They're entender. not going to Le entra understand por it acá later. y le It sale goes por in by acá. this ¿Por ear qué? and it goes on for the Porque other. ni Why? siquiera Because they ha entendido haven't even qué es understand tomar el nombre what de is to Yahshua, take Joshua's su sangre name, preciosa, his precious blood, experimentar su to muerte en el experience his Tevilá, death ya in lo the expliqué, Tevilá, I've already explained y it, levantarnos and to en stand la up or to get up victoria de la in resurrección victory of
resurrection de Él, of de him, Yahshua, of y que nosotros Joshua, resucitaremos and that we will también. also resurrect too. Nos lleva entonces al Then altar he takes us to the de altar incienso para of ofrecer incense oración. to offer prayers. Después nos lleva a la Then menorá, he takes us to the menorah, y en la menorá nos and in the ilumina menorah, con he su lights luz. us with his light. Y ese es el Ruach And then, HaKodesh, that is the bendito sea el nombre de Yahshua Blessed Mashiach. is the name of Joshua Nos lleva al pan de HaMashiach. la He takes us proposición a la mesa de los to panes, the table of the shewbread. recibimos la palabra, We receive the word, y entonces, and como then, ya tenemos la luz because we de already Yahshua have Joshua's representada por la shown menorá, by the menorah, por eso ven que yo hago that's why oraciones, you see aunque I me pray, critiquen even muchos though en many sus comentarios, eso a mí criticize no me me in your interesa. comments, I don't care about Por eso yo them. hago una That's oración, why I porque pray, no es lo because físico, it's not the hermanos physical, preciosos. precious ¿Quién entiende brothers? ahora? Who's understanding now? Es lo espiritual. It's the spiritual. Cuando yo estoy When ahí I'm parado, there, standing there, yo le digo, I say, entre otras cosas, no lo in digo between para other things, I para don't ustedes, say porque it cada for you quien tiene because su each one interior, ¿no? has your inside, Entonces, things on your Abacados, inside. So, yo te doy toda Abacados, Gabá I thank you so por el much entendimiento, for the siendo understanding, indigno. being Me das unworthy, you give me entendimiento para understanding, entender, to valga la redundancia, understand, forgive the tus redundance, misterios your mysteries, y poder revelar and to reveal por tu inmensa compasión a tu for your siervo, endless a tu compassion hijo, to your servant, to siendo your son, being indigno. unworthy. ¿Me entienden? Do you understand ¿Sí? me? Yes. Oh, entonces nos lleva So, a la mesa de los panes, He takes us to the table of the shewbread. entendemos su We palabra understand his word. y ya sin And like problema la that, aplicamos. without problem, we do it. Y es ahí And there it is. cuando pasa uno a ser hacedor de la We're palabra, no going to oidor de become la palabra. doers of the word, not hearers of the word. Entonces, por eso nos So, esforzamos that's why para we put llegar effort to go a la estatura del varón perfecto, to the height of the perfect man, Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Ahora, Now, ahí no termina there, todo. everything, it doesn't stop De ahí, there. From el it, Eterno the Eternal nos Father revela el lugar reveals Kadosh to us Kadoshim. the Kadosh Kadoshim place. Y es llegar a And la it's to unidad go to the con unity Yahshua. with Joshua. Y eso solamente le And toca that a la is novia. only for the bride. No le toca a las It's not acompañantes, for the company, sino a la novia, but for the a la que bride, for se the ha one hecho that uno has been con one Yahshua. with Joshua. Uno. One. Y hay que And ver cómo we have to piensa see Yahshua. the way Joshua thinks. ¿Acaso él Does he da el sí al chisme? he allows Él to da gossip? el Does he aval, give the el yes? sí Does he a la allow difamación. to defame? Él da el sí Does he a say yes pensamientos impuros. to unclean thoughts? No. No. La novia The es bride limpia, is clean, pura, pure, blanca, white, resplandeciente. shining. Es otra cosa. It's another thing. Tú tienes que You experimentar have eso. to feel that. El Eterno está permitiendo que se den The estas Eternal prédicas para is ir allowing these preparando a la preachings congregación to get ready local y the mundial y a los que congregation vengan local and worldwide, después. and the ones that are going to come later. Entonces, a ver, So, una vez que se entra al lugar Kadosh when we Kadoshim, go into the Kadosh Kadoshim Porque place, eso lo dijo because Rav Shaul. Rav Shaul said that. y eso es real, And that is eso real. es real, That is real. porque es inspiración del Ruach This is HaKodesh. inspiration from the Ruach Entonces, HaKodesh. entramos en unidad So, we go con into Yahshua unity with en el Joshua propiciatorio. in the en su propitiatory, arca. in his ark. Y en su arca And in his ark, está la Torah, the Torah is there. y en su arca And in his ark están sus juicios are his y judgments sus pactos. and his covenant. Entonces, So, si tú dices if que you eres say santo that you y are holy chismeas and you gossip, o difamas or you o defame, haces la shonjara y or you jajaja, gossip and jajaja, no, laughing, no me entiendes, no me you estás don't understand entendiendo it, you're todo not esto. Esto es para understanding los all of this. santos. It is for the holy Ahora, ones. tú dirás, Now, bueno, entonces ¿de and qué you se might say, trata? then what is this all about? ¿Cómo voy a aprender? Bueno, How am I lo going que te to estoy learn? diciendo es que What te I'm quites lo telling you chismoso, is lo to stop being difamador, gossip, to stop estar metiendo defaming, cizaña to entre los hermanos y put demás. a lot of Y entonces wheat, vas a entender esto. putting a lot of tares in between Y the si brothers, and then quieres, you're going to te understand, and then if arrepientes you want, you make a repentance, salva and then you Yahshua. can be saved. Y Joshua entonces can Él te save lleva you. So then he guides you a través de through las fiestas, the pero a feast, través but del Mishkan. through the Mishkan. Te lleva a través del He guides you Mishkan. through the Mishkan. Ahora, Now, una pregunta. a question. Si tú entiendes que If you en el arca understand están that los in the ark juicios y are the los judgments pactos, and the entonces covenants, teme. then fear. Porque si sigues chismeando, Because if un you juicio still te va a caer covenant, sobre a la judgment is cabeza. going to fall over your No head. lo digo yo ni I te lo don't say it, deseo. and I don't wish that Pero eso for está you, en los but that Salmos is 7, in Psalm 7, en el Salmo 9, Psalm 9, en el Salmo Psalm 54, 54, etcétera, etcétera. etcétera, Que a los etcétera. impíos y a That los to the impie perversos and les to the caerá perverse, su propio mal their own evil sobre su going propia to fall cabeza over their y su own propia, heads su propia and coronilla. over their own Y que los malos y forehead, los and that the perversos evil and the caerán en perverse las will propias fall in trampas their own que ellos han traps that they tendido have y en los built propios hoyos que and in ellos their han own cavado. pits ¿Está? that they have carved. Es cierto, Is it? es la It is palabra. true. It is the word. Entonces, a ver, si tú So, entiendes que en el arca If están you sus understand that in juicios y the sus ark are pactos, his judgment and preparémonos. his covenant, then let's
get porque ready. todo se ve ya venir. Because everything it Ahora, seems like hay it's los going to pactos, ya come. los Then the tomamos, we already took los the kedoshim, los covenants, the santos. kedoshim, the holy Entonces ones. tememos So a then Yahweh we fear por Yahweh amor by y sabemos because que Él of nos love, and we guardará know that en He's sus going to give us juicios. during His Y esto es judgment. hermoso. Ahora, And una it's beautiful. Now pregunta. a question. ¿Cuál entonces Then- es el mayor galardón? Which one is the bigger reward? Porque Abraham Because tenía Abraham, puesta la mirada en el galardón. he had his sight put in the Moisés reward. Moshe, tenía puesta la mirada en el Moses, galardón. he had his sight put Job in the tenía reward. puesta la Job, mirada en el he galardón. had his sight put in the Rab reward. Shaul Rab Shaul en el galardón. in the reward. ¿Es acaso orgullo? Is that pride? No. El galardón The es reward Yahshua. is Joshua. La mayor recompensa, The hermanos, bigger reward, que podemos brothers, tener that we can have es estar por la is to be eternidad for en la eternity Nueva in the Jerusalén New con Jerusalem Yahshua, with Joshua, no como acompañantes, not as a company. porque las acompañantes van a estar Because the afuera, company, they are going to be out, sino de la novia. but the bride. Por eso es el último tema, That's why it's como the la last última teaching, advertencia, el just as the último last aviso. warning, the last Y por eso va announcement, a and quedar that's why filmado y it's going grabado to be para que filmed and los recorded, demás so que the vayan others that llegando are going to vayan come, viendo they este can tema. Look at this teaching. Entonces, a ver, ¿cuál es el So, mayor What galardón? is the bigger reward? Ser hecho uno To being made con Yahshua. one with Joshua. Con Yahshua mismo. With Joshua Ese es el himself. galardón mayor. That is the biggest reward. No esperes como Don't piensan wait. las sectas de la prosperidad But don't think cristiana. just as the sexual Christian Es prosperity un decir, thing is just to say it ¿quieren like dinero? that. They want No, money. el dinero para No. nada sirve en el Money doesn't cielo, work for anything in porque no heaven, es comida ni because bebida. it's not something to eat or Es something otra to cosa. drink. It is another Es decir, thing. el That galardón means the reward no es que te cuelguen 10 is not that they medallas will y put you estés ahí de 10 orgulloso y gold- tú y yo. gold No, collars no. and we will El be galardón out there. es And I Yahshua. know the reward Cuando is dice Joshua. Abraham, When la Abraham mirada en el says galardón the es side, the Yahweh, reward is Yahshua mismo, Joshua Moisés, himself, Moshe, etcétera, etcétera. Moses, Todos con la mirada en el etcétera. All galardón. of them with their side in the ¿Cuál reward. es el mayor What galardón? is the biggest reward? Ser uno con To being Yahshua. one with Estar Joshua. con Él. To being with him. Pero si desde acá de la But tierra if tú no quieres from estar here, con from Earth, Él, you don't want to porque be eres with him because difamador, you despise, chismeas, because you metes gossip, discordia entre los you burn hermanos, hairs in between haces the brothers, mal, you do evil, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. Desde acá no eres uno From con here, Yahshua. you're not one with Tienes que Joshua. entender You eso. have to understand Pero los that. santos But the gócense, holy ones rejoice, porque ya eres uno because con you are Yahshua. already one Yo no with estoy diciendo Joshua. que no haya I'm not saying santos that there's aquí. no holy ones Hay here. mujeres santas There are acá holy y ones, allá men and igual. women, and also Pero es there. porque ya But it's entendieron because todo they esto. understand all of this. Tal vez no lo habías Maybe entendido, you didn't understand que nos this, lleva por that he de la guides mano us, por he el grabs Mishkan. our hand and he guides Porque us through the Él es Mishkan, el because Mishkan. he is Él the es Mishkan. el He Mishkan. He is the Mishkan. No esperemos otra Let's cosa. not wait for another thing. Entonces, para el hombre For the mortal mortal, es inconcebible todo esto. all of this cannot be given. El given. hombre mortal, o sea, el The hombre que no le mortal interesa man, Torah, the no man that entiende does nada not de esto. care about the Torah, doesn't understand any of this. Nosotros sí We nos do. interesa porque We tenemos care conocimiento de la because we have palabra knowledge of the word, y tenemos el and we entendimiento a have través the del Ruach understanding HaKodesh. through the Ruach HaKodesh. Ahora, Now, Rav Shaul, Rav Shaul, Pablo, Paul, Rav Shaul, Rav Shaul, ya era mesiánico, he era was Meshiachí. a Messianic. He was a Meshachim. Había prestado servicio He fiel a gave a Yahshua, loyal service to con Joshua, riesgo de su with the propia vida, risking his own life. habiéndose apartado de su comodidad. He went away from his Y vamos a leer comfortableness. Filipenses 3, ahí mismo, amados hermanos, aquí. There, beloved brothers, En el verso 3, verse 3, capítulo 3 de Filipenses chapter 3, 3 of 8, Philippians 3:8 dice, says, y aquí es donde los and cristianos, here is when atención, si tú eres cristiano, attention, no if te you're a sientas Christian, ofendido, don't al feel contrario, offended. mira, It's the opposite. vas a aprender algo bien bonito. You're going to learn something very Dice, beautiful. It Filipenses says, 3:8. Philippians 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Yahshua Mashiach mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Yahshua. Yeah, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Joshua HaMashiach, my Elohim, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them, but doing them I may win Joshua. No se está refiriendo a la Torah, He's not referring sino a to los the Torah, mandamientos but rabínicos. the rabbinic commandments. Vamos a verlo en el 9. We're going to see that in verse Y 9. ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley de hombres. Oh, and be found in him, not having my own righteousness, which is in the law of man. Vean cómo la propia justicia, How the own righteousness. ese es el rabinato, That is rabbis. mi propia justicia. My own No, righteousness. nosotros creemos que No, somos we salvos believe por la that we're sangre de saved Yahshua by Joshua's blood. HaMashiach. Joshua HaMashiach. Entonces, a ver, no So, somos salvos por we are obras not para saved que by nadie se deeds, so gloríe. no one can glorify Sí, pero hay que themselves. cumplir Yes, la but we Torah. have to do the Torah.
Por amor a Yahweh. Because we love ¿Quién es Yahweh. Yahshua? Who is Joshua? Entonces somos salvos por la So we sangre are bendita de saved Yahshua. by Joshua's Y holy Yahshua blood, nos dice, and Joshua guarda el says Shabbat. to us, keep the Pero Shabbat. claro que sí, But si es una of delicia, course, guardo el if it's a Shabbat. delight, I keep Guarda the mis Shabbat. fiestas. Keep my feasts. Padre eterno, lo que tú Everlasting digas, Father, es una whatever delicia you tus say, fiestas, your feasts ¿o no? are a delight, right? Entonces se va entendiendo So, mejor, if you dice, think y ser so, hallado en él, and to be found in him, no teniendo mi propia justicia, que es por legalismos. not having my own righteousness, because it is for ¿Ahora se entendió? legalisms. Is it clear ¿Cuántos now? entendieron? Who understand? Porque noto varias caritas Because así I como see que handsome es la primera faces vez. and it's like the Entonces, first time. sino la que es por la fe en Yahshua, la justicia que es del Elohim por la fe. But that which is through the faith in Joshua, the righteousness which is in the Elohim by faith. Pero los cristianos But confunden Christians, they que Pablo confuse está that diciendo Paul, he's saying la Torah. that he's talking about the Torah, but no, sino no. los legalismos, But legalisms, el judaísmo. Judaism. Recuerden que él era Remember fariseo de that he was fariseos. a Pharisee of Pharisees. Es decir, But guardaba there, la Torah, pero he con kept the muchos Torah legalismos. with a lot of legalisms. Bueno, Well, ahora now, dice el verso 10. verse 10 says, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegar a ser semejante a él en su muerte. that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death. Es lo que yo te ministraba hace un That's momento. why Te ministro I con la was ministering palabra, a no few con moments ago. I mis minister ideas. you with the word, not with my ideas. Experimentar su muerte, experiment his pero death, también experimentar su but also resurrección. his resurrection. Somos nuevas We are criaturas. new Las cosas creatures. viejas All pasaron. things El went pecado by. es lo que pasó, Sin no la is Torah. what went by, not the Torah. Entonces, a ver, So, a fin de conocerle. to know him. ¿Cómo? How? ¿Cómo? How? Con la revelación de la luz, The revelation of the light. representada en That la it's menorá. represented in the menorah. Pero la luz es Yahshua. But the light is Joshua. Esas luces Those lights, they representan represent la luz de Yahshua. Joshua's light. Pero no te estoy But diciendo que I'm not idolatres la telling you to menorá. idolatre the menorah. No, yo me inclino ante el I nombre bow to the name porque eso está en la Torah, because en that el is in the Tanaj. Torah, in the Tanakh. Si se postra uno ante su If we Kadosh monte, bow ¿cuánto to más his ante el holy nombre? mount, how much more O sea, to his name? la idea es So esta. this A is the ver, idea. dice así: It says like a fin de this. conocerle You may know him y el poder de su resurrección and the power of his y resurrection la participación de sus padecimientos. and the fellowship of his suffering. Por eso dije, según las why I pruebas, said, como based on las the hayas prayers, pasado, the hermano. way you overcome them. Ahora el verso 11. Now verse 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. If by any means I might attain unto the resurrection of the dead. Porque él pensaba que iba a Because ser he thought arrebatado. that he was going to be taken. Por eso escribió 1 That's why Tesalonicenses he writes 4. 1 Thessalonians 4. Eso es. Ahora, la idea es esta. This is the idea. Vean cómo dice entonces. Look how it says then. No es que saque yo el texto It's de not contexto, that no. he taking the context out of context. Por eso el verso 14. That's why verse 14. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Elohim en Yahshua. I press toward the mark of the prize of the high calling of Elohim Joshua. El verso 15. Verse 15. Así que todos los que somos maduros, Let us therefore, as many as be así que mature, todos los que somos all of the ones perfectos, that we are perfect, maduros, mature, perfectos, y ahorita lo voy a perfect, explicar and I'm más. going to explain it more. Entonces entendemos So, we claramente clearly understand que para eso, that for that, dice, para estar con that Él, means that to be with him, hay que estar with him, desde aquí, we desde have la to be tierra. from here, from earth. Y entonces una And then a persona, person, un Jezabel, un a chismoso, Jezebel, etcétera, someone that etcétera, gossips, un pecador, etc., a sinner, no puede ser uno he con Yahshua, es uno con can't el be one with diablo. Joshua. They are one with the devil. Eso es lógico. That's obvious. Ahora, Now, vamos a entender más cosas. we're going to understand more things. Recordemos, a ver, Let's remember, Rav Shaul era Rav mesiánico. Shaul, he was a messianic. Pasó muchos went problemas, through many problems, golpes inclusive físicos, physical pedradas, hits, etcétera, que algún día hasta pensaron que estaba muerto. That one time they thought he Pero was dead. él se mantuvo But he fiel stayed loyal para alcanzar todo esto to reach de all lo que of está these, hablando él aquí of the y lo one alcanzó. he's talking about here, and he reached Todo estaba it. hacia adelante. Everything was going Entonces ahead. So estaba he apuntando was looking hacia la meta, hacia el to galardón. the reward, ¿Quién es the Yahshua? goal.
who is Joshua. y olvidando las cosas que Forgetting quedaron the atrás. things that stayed, that Todos were- sus legalismos, they were left todo. behind, all of Recuerda the que él legalisms. Remember that fue un he perseguidor de los primeros mesiánicos. persecuted the first Messianics. Entonces, a ver, So, Rav Shaul ya tenía Rav su Shaul, fundamento he already had his fundament, espiritual spiritual one, bien firme, really bien firm. Por eso fue un varón That's de why Elohim. he was a man from Elohim. Ahora, Rav Shaul quería Rav conocer Shaul, he wanted to know a Yahshua Joshua aún más. even more. Deseaba He longed for, fervientemente, he had a fervently vivamente desire, conocerlo a él, a to Yahshua. know him, to know Joshua. Eso es lo que deseamos That's todos los what que somos all the ones that santos, we are los que holy nos ones hemos long for, the apartado del ones that pecado we are away from y que sin, queremos solamente and that we servirle a only Él. wanted to serve him. Ahora, recordamos Now, esto. we remember this. Fíjense cómo dice, Look how it says, en el caso, por ejemplo, de in the Rav case, for Shaul, example, of Rav Shaul, él quería he conocerle wanted aún to know más him more en el verso 10, in verse a 10, fin de conocerle. that I may know him. ¿Ya lo leíste? Did you read it? ¿Lo leyeron conmigo? Did you read it A fin de with me? conocerle. That I may know him. Bueno, entonces, a ver, Well, so, Rav Shaul deseaba Rav eso. Shaul longed for that. Ahora, la palabra Now, conocer, hemos the word aprendido, know we have learned es la misma is the palabra same word usada that is used con referencia a la referring unión to union, marital, marriage, la unión en el marital matrimonio, union, a la the unión union in sexual, marriage, to para que se sexual entienda union, so claro. it can be clearly understood. Por eso, That's why el pensamiento The thought debe de ser hecho has to be uno con done. Yahshua. Our thoughts have to be one Esa with es la Joshua. boda. That is the wedding. Es decir, que si tú That y means that yo, if you and todos, I all tenemos el if we pensamiento have de Yahshua, Joshua's thought, entonces then nos casamos con Yahshua, we get married with Joshua. porque somos hechos Because uno. we are done one. Esa era la We become intención, one. That was the el intention. amor vivo de Rav The Shaul, living love that Rav Shaul a fin de had, conocerle, that I may know him, y es ser hecho and that uno is con to Yahshua. become one with Joshua. Solamente eso, Only that renunciando a todo pecado, can happen, renouncing to all perdonando sin, todas las ofensas, forgiving all offenses, etcétera, siendo etc., justo, being aunque a veces righteous, parezcamos even though injustos los sometimes Roim, we'll- pero eso or no us importa. Roim O sea, will compare, but de that todas doesn't maneras el matter. pueblo a veces es Either way, necio, the people sometimes- algunos, no digo todos. Some are Entonces, stubborn la idea es still, esta, some. ser hecho So uno it en is el to become pensamiento. one in thought. Ahora, Now, paso a esto, I go to this, sobre lo mismo. about the same thing. Las experiencias fundamentales Fundamental experience son las sustancias are the con las cuales substances nosotros podemos crecer. with the ones we can grow. Y vamos obteniendo una estatura And then we completa. obtain a full hate. Son como raíces que sostienen Are un like árbol roots, those are like roots that they mientras hold the tree ese while árbol crece. that tree grows. Las raíces se The afirman roots, cada día, Every day cada they get, momento más or a la every tierra. moment they get more Así nosotros firm debemos de in the earth. afirmarnos That más is a the way Yahshua how mientras we crecemos. have to get more firm in Joshua Mientras while we grow. crecemos. While we Porque grow. si un árbol es Because if a medio tree podado is en sus kind of raíces, pues no like va a crecer they igual. kind of break their Entonces, its roots, it's not para going que to tú grow the same way. crezcas So y yo, if you can grow todos, and I can grow, en Yahshua, all of us in Joshua, nuestras raíces our roots, tienen que estar they bien have to be puestas en Yahshua. well placed Bien. in Joshua. Well, Nada de titubeos, not no of eso, no. shaking, no. Ahora, mucha now, atención. a lot of attention. Hay que alcanzar We have to nuevas reach alturas cada día. New hates every day. Un árbol, el crecimiento, un A árbol tree that is growing, con el que son comparados los hombres en la Torah, a tree with the ones men no dejan are de crecer compared ni in un the Torah, segundo. they don't stop growing not in a second. Entonces nosotros debemos de So we profundizar have to get more en los profound misterios del Tanaj, in de the la mysteries Biblia. from the Tanakh, from the Bible. Ahora, Now, creer en Elohim to believe in Elohim es un asunto personal, is something Eso personal, a implica personal matter. That means, mucha dedicación. and that has sea, to do creer, with a lot of, o sea, conocer a things. Yahshua That means to believe, to know Es un asunto Joshua. netamente personal It is a personal entre matter tú in y between el you Eterno, and entre the yo eternal y Father, el between, Eterno. me and the ¿Quién eternal es Father, Yahshua? who is Joshua. Recuerda, Él es el Remember, Todopoderoso, He is the Aleph Almighty, Tav, Aleph Él es el Tav. Padre Eterno. He is the eternal Father. Entonces, eso depende de ti, That depends on no you. depende de mí. It doesn't depend Yo on te me. ministro. I minister you. El Ruach HaKodesh nos The ministra a Ruach todos, minister all pero of us, depende de but cada it uno de depends on nosotros each one of us, la dedicación que tengamos, the si queremos dedication that we crecer have, if o we no. want to grow or if we don't want to grow. Si de veras queremos truly want y to, deseamos ser and we parte de la long esposa de for Yahshua, to be part of the Joshua's bride, entonces then hay que, lo primero que the first pasa a uno es thing that we go through is
participar de sus padecimientos. to be part of his No se sufferings. puede de otra forma, It hermanos. cannot be done in any Si other todos way. hablan bien de ti, If everyone speaks good es que things eres un about you, hipócrita. is that you are a hypocrite. porque los que hablamos con Because la the verdad ones that we somos speak with the súper truth, criticados. we are criticized a lot. Si todo el mundo If the whole te world, llevas con todo el you mundo, hang around with the tú- whole no, pues es que world. no eres No, ningún peligro para is el that you're diablo. not any danger for the devil. Entonces, a ver, So, participar de los Being part padecimientos, from the sufferings. sus sufrimientos, His ya lo leímos sufferings. aquí We en el just read it Tanaj. here in the Tanakh. ¿Qué pasó, Yahshua? What Humildad. Joshua went Entonces through tenemos que ser humbleness, humildes. so then we have to be ¿Qué pasó, humble. Yahshua? What happened to Negación, Joshua, Tenemos que to be negarnos. denied. We have to deny ourselves. obediencia, Obedience. entrega. To being Eso giving. tenemos que pasar. That's what we have to go Ahora, through. si vamos Now, a caminar if we're going to walk en sus huellas, in his steps, debemos negarnos a we nosotros have mismos. to deny ourselves. Porque si no, entonces nosotros Because no if podemos not, seguir sus then we huellas. can't follow his footprints. Y diariamente, And every day, dice Yahshua, Joshua said, tenemos que tomar nuestro madero. we have to take our Eso está timber. en Lucas That's 14. in Luke 14. Nosotros tenemos que tomar nuestro We have to madero take todos our los timber días. every day. No es It's nada not más only todo fiesta y everything jajaja. Y with no, 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 feast no. and laughing. No, claro, No. las fiestas son Of course, the hermosas, feasts are beautiful. pero son hermosas But viviéndolas those en are beautiful, santidad. living them in holiness. Ahora, atención. Now, attention. El decir crecimiento To say grow implica implies algún grado de inmadurez. a grade of immaturity. Es decir, That si el means Eterno está if the diciendo Father claramente en su is Torah clearly saying in his que Torah debemos de that we crecer, have to grow, que eso implica that means claramente algún clearly grado de inmadurez. that there's a grade of Entonces, immaturity. ¿no que éramos maduros, So, Roy? not that we were mature, Roy. Voy a explicar. I'm going to A ver, explain vamos it. a Efesios, por favor, Let's go to 4, Ephesians 4, 4:11. 4:11. En el 4:11 In 4:11 dice que Él says constituyó that he apóstoles, that he gave some apostles, profetas, some prophets, evangelistas, evangelists, pastores pastors, y maestros. and teachers. Y dice que es para It says perfeccionar a los santos. That is for En perfecting el the verso holy 12. ones. In verse 12. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. For the edifying of the body Y en el verso 13 dice, In y verse del 13, conocimiento and the knowledge del Hijo de Elohim. of the Son of Ya Elohim. expliqué eso. I've already explained El that. Hijo es la palabra. The Son is the Él word. es el He mismo. is the same. Entonces, a ver, So, solamente se conoce, es decir, It's all- si todos los santos if all the holy ones fueran perfectos, we would be entonces perfect, if they are all no perfect, necesitarían estos ministerios. then you wouldn't need those ministries. Pero entonces, Roe, nos But está then, usted Roy, haciendo you are lío. ¿Cómo es kind of eso? making ¿Somos us, perfectos o are no we somos perfect or perfectos? are we not perfect? No hubiera necesidad There would not be the de need estos ministerios. of these ministries. A ver, explico. I will explain. Nuestro corazón Our heart es perfecto is perfect desde que nacimos. since we are born. Es perfecto. It is perfect. El hecho de que The vaya fact creciendo that it grows 1, 2, 3, 1, 4 2, años, 3 years old, 15 años, 18 50 years años, old, 15 etc. years old, 18 Eso no le years quita la old, perfección al that corazón doesn't take away the perfection that the físico. heart has. Me The refiero al physical corazón heart. I'm físico. referring to the Era physical heart. perfecto It was desde que éramos perfect bebés. since we were babies. Ahora no sé si me Now, entendieron I don't know mejor. if you understand it better. El hecho de que The vayamos fact creciendo, that we are growing, eso es otra cosa. O sea, that el is corazón another crece thing. porque The vamos heart creciendo de grows because tamaño. we grow in size. Entonces, a ver, So, hay que conocer a Yahshua, we have dice to del know Joshua, conocimiento, of the o knowledge. sea, de ser uno, That means of being porque one, dice becoming one, a because un it varón says, perfecto for a perfect a la man, medida de la estatura de la plenitud de Yahshua. to the measure of the stature of the Aquí en fullness of Efesios Joshua. 4, Here in Ephesians 4, verso 13, ¿sí lo verse tienen? 13, do you have it? ¿Sí? Yes. Y entonces después explica And que then ya no seamos It fluctuantes explains como that los we don't have niños, to be henceforth just etcétera, as etcétera. children, O sea, etc., ser etc. That maduros, means to be mature, ser perfectos. to be perfect. Ahora, Now, voy a explicar I'm esto. going to explain this. Miren, Look, para crecer, to grow, primero hay que reconocer we en first humildad, have to recognize in nuestra humbleness or condición. condition, es decir, nuestra necesidad means- espiritual. or spiritual need. Entonces, nosotros retrocedemos So, we go back y vemos que desde Adán and y we Eva, see that con el from pecado, Adam and Eve with fue sin, necesario, it was necessary desde Adán y Eva fue necesario que Adam and Eve, individualmente it was conociéramos necessary nosotros a Yahshua. for individually Eso no to se da know así Joshua. That is not por given generaciones, by no. generations, No, all of cada them. No, quien tiene que each conocer a one of us, Yahshua. you have to know Es Joshua. algo It is personal. something
personal, y hacerlo and to make uno it con nosotros. one with Pero us. eso depende de And that- ti, but that depends de on ti y you, de on mí. you and on Yo te me. ministro, I pero yo no minister sé qué you, but I decisión don't know vayas a tomar al what you're final. going to choose at the end. Si seguir If chismeando y you're going seguir to llevando de stay aquí para gossiping allá, and etcétera, going, etcétera, falling o around de veras here te or there, or consagras, you eso ya es cuestión consecrate tuya. yourself, that is your thing. No es tanto mi problema, It's ese es not tu that my problem, problema. but that is your problem. La situación es que desde The Adán y thing Eva is that es un from asunto Adam and Eve, personal. it's a personal matter. Ahora, Now, hay dos corazones, there are two según la hearts Biblia. based on the Vamos a Bible. verlo. We're Hay going un to see corazón it. viejo, There's an old que es heart el corazón that malvado, is the evil heart, y un corazón nuevo and a new heart que no peca. that it doesn't Ese commit corazón sins. nuevo que no That peca new heart that doesn't es el de commit los sins santos. is the heart of the Aunque Holy todos One. tenemos Even though imperfecciones. all of us we have Y mira, flaws. And look, dije I said imperfecciones. flaws. Entonces vamos a Jeremías So 17, let's go to por Jeremiah favor. 17, please. 17, Jeremiah 17, verso 9. verse 9. Por favor, vamos a buscar Jeremías Okay. 17. Let's look for Jeremiah 17, Verso 9. verse 9. Ese es el corazón That viejo. is the old heart. Cuando tengan Jeremías When you 17, have 9, me dicen un Jeremiah amén. 17:9, you say an amen. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Tú todavía no You contesten. don't answer. ¿Tienes ese corazón? But do you still have ¿Crees that que heart? engañas a Do Elohim? you think that you deceive Elohim? ¿Sigue siendo perverso? Are you still being Pero el wicked? Eterno te conoce, But the Eternal Father aunque knows puedas you. engañarnos a Even todos though aquí en you la can congregación. fool all of us here in the Ahora, congregation. ahí Now, donde pusiste corazón there, nuevo, when you el que put no new heart, peca, the one that it doesn't vamos a commit Primera de sins. Juan, Let's go to por 1 favor. of John, please. Estas citas ya te las sabes de You memoria. already know these verses Primera by de Juan memory. 3, 1 of John 3, en el verso 6. verse 6. Vamos, por favor, Primera de Let's Juan go, 3, please. 6. 1 of John 3, 6. ¿Sí lo tienen? Do you have it? Todo aquel que permanece en él no peca, porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Whosoever abides in him sins not. Whosoever sins has not seen him, neither know him. Es decir, That means, pónganme atención aquí pay tantito, attention amados here hermanos. for a minute, No ha fellow sido brothers. uno They have con not él. become one Uno. with him. No le ha One. conocido They have todavía. not known him yet. No se ha hecho uno They con have not Yahshua. become one with Joshua. Yahshua es hermoso. He's beautiful. A ver, Look, una pregunta, pero no a contesten. question but an answer. ¿Él avala Does el he chisme? allows gossip? No. No. ¿Él avala Does he la fornicación? allows No. ¿El fornication? adulterio? No. No. ¿La Adultery? pornografía? No. Pornography? No. ¿La difamación? To No. defame? No. ¿La discordia entre hermanos? To No. put Él chaos between condena brothers? todo No. eso. He condemns Entonces, si all tú of that. haces So eso, if you do that, no le has conocido. you have not known No eres him. parte de la novia. You are not part of Y the tienes bride. And you have un riesgo potencial de irte al a infierno. potential risk of going Por to eso son hell. estas ministraciones. That's why are these ministrations. Recuerden que la palabra conocer, Remember viajar, that the word es known, viajar, el is mismo que se the emplea same para la unión that marital. is used for marital union. Entonces, una persona que So a no le person conoce that they don't know him, sigue haciendo todos esos pecados, más they keep otros doing all muchos of those más things and even more que podíamos mencionar that we aquí, could mention pero here. no terminaríamos el día. But we would not finish during this La day. idea es no le ha The idea is conocido. that they have Conocer not es known him. pensar como To know Él. him is to think the way he Entonces thinks. nos comportamos, So we behave. ¿por qué no decirlo Why not to say santamente? O sea, in a tememos holy a way? Yahshua. We fear Joshua. Nos guardamos en We keep santidad. ourselves in holiness. Si oímos If we algo, listen to something or you hear no lo something, llevamos de aquí para allá y we le don't decimos take cállate, it no from me here to interesa there. eso. We say shut up, I don't care No about it. andamos buscando We problemas. don't look for trouble. Bueno, entonces Well, podemos seguir leyendo. we can keep reading. Dice el verso Says, 7. verse 7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Little children, let not mind deceive you. He that does righteousness is righteous, even as he is righteous. Verso 8. Verse 8. El que practica el pecado es del diablo. He that commits sins is Eso from the está devil. claro. That O is sea, no ha clear. conocido a They Yahshua, have not known sino Joshua, conoce al but diablo. they know the devil. Su Dios es el diablo. Their God is the devil. Porque el diablo peca desde el principio. For the devil sins since from the beginning. Pero para esto apareció el Hijo de Elohim para deshacer las obras del diablo. For this purpose, the Son of Elohim is manifested that he might destroy the works from the Ahora devil. vamos a analizar con lupa el So 9. let's analyze with Todo aquel que es verse nacido de 9. Elohim Whosoever is born of Elohim no practica el pecado. does not commit Porque sin. la palabra de Elohim permanece en él. For his seed remains in him. ¿Quién es la palabra? Who is the word? Yahshua. Joshua.
Y no puede pecar porque es nacido de Elohim. And he cannot sin because he is born of Elohim. Entonces, el verso 9 So verse 9 es que ya conoció a Yahshua. is that he knows Se ha hecho Joshua uno now. con él. They have become Y one entonces with él no him. peca. And they didn't commit sin. No hace daño, They didn't hurt. da bendiciones They nada más. bless only. Ese hermano That o brother esa hermana or that sister es pura is bendición, pure pura blessing. bendición, Pure blessing. pura bendición. Pure blessing. ¿Queda claro? Is it clear? Ahora vamos No? a Marcos 7. Let's go to Mark 7. Marcos 7. Mark 7. Si tú no te arrepientes, el Eterno te va a If you don't make recordar todo repentance, esto. the Eternal Father is going to remind you all of Eso this. tenlo por seguro. Have that Marcos for sure. 7, Mark en el 7, verso 21, verse 21. por favor, Please, vamos para allá. let's go there. Marcos 7, Mark verso 7, 21. verse 21. ¿Lo tienen? Do you have it? Amén. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, From within the heart of a man proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. ¿Te das cuenta? Todos Sí, sí. estos pecados. All of these sins. Verso 23. Todas Verse estas 23. maldades de dentro salen y contaminan al hombre. All these evil things come from within and defile the man. Entonces, si tu corazón So if your heart no ha sido hecho todavía it uno has not con become Yahshua, one with Joshua, no eres salvo. you are not saved. No eres salvo, no You te are not engañes, saved. aunque tengas Don't deceive mitpahat, yourself. Even though you're wearing talit, your zipzid, mitpahat, una your barba muy talit, your grande, tzitzit, a really big y uses beard, los zipzid hasta and el you wear the suelo. tzitzit off to No the eres floor. salvo, no te You are not engañes. saved. Don't deceive No te yourself. engañes, por Don't favor. deceive yourself, Ahora, please. primera de Juan, Now, ahora vamos, first ese es el of John, corazón viejo. that is the old Ahora vamos al heart. corazón nuevo, Now let's go el que to no the new peca. heart, the Primera one de that doesn't Juan commit sins. First of John 5, 5. 18. 18. Ya te lo sabes hasta de You memoria. already know it even by Primera de memory. Yohanan First 5, of Yohanan 5, 18. Cuando lo 18. tengan me dijeron amén. When you have it, just say an amen. Nos esperamos por amor de los Wait. nuevecitos. Because we love the new ones. ¿Lo tienen? Do you have it? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. We know that whosoever is born of Elohim sins not, but he that is begotten of Elohim keeps himself, and that the wicked one touch him not. Entonces, ahora tú te vas a now analizar you're going to analyze Pero de yourself. veras, but analízate. truly, analyze yourself. y vas a pensar And si you're tienes going un to corazón think, viejo, if you have an old malvado, heart, o ya an tienes evil un heart, nuevo, or you have a new hecho heart, uno being con one Yahshua, with Joshua, que ya le conoces, that you know him, que ya eres uno con él, that you are now one listo with him, para la boda. ready for Listo the para wedding, la boda. ready for the Ahora, wedding. perdón que vuelva al mismo ejemplo. I'm sorry that I'm going back. Desde recién nacidos perfectos. Since we were born perfect, Pero ese corazón debe crecer but that heart has to grow, y va a ir poseyendo and it will will start el having territorio, por así decirlo, que le the corresponde. territory that is for it. Bueno, Well, entonces, a ver, vamos so, a hablar en lo espiritual. Now let's take that to the spiritual. Porque no quiero hablar mucho de medicina, Because si I no don't nos want vamos a to talk extender. a lot of medicine Pero in the el medicine way, corazón because then we're nuevo going to get longer. Because tiene que the ocupar new el heart, corazón it has to get the place, en lugar or del have the corazón place viejo. of the old heart. y entonces empieza And la then limpieza. The cleansness Y entonces starts. las personas- And then people, No quiere decir que... That doesn't mean- A ver, explico. I will Bueno, well, explicaba yo I que explained el corazón nuevo that the new heart tiene que tomar has to el get espacio que ocupaba el corazón the viejo. place that the old heart Entonces had. empieza una So, limpieza A cleanse y starts. solamente esa limpieza And se only da. that cleansing si se starts vuelve or uno can con be given Yahshua. if you become one with Es decir, Joshua. la idea es That que tú means tengas la the intención de idea ser is uno for con you to Yahshua y el have the Eterno te intention to be ayuda one with Joshua, and the a Eternal Father limpiar helps toda you inmundicia. to cleanse all Todo pecado te lo uncleanness, all perdona. sin. He Todo, forgives it all. todo. All. De otra forma no In se other puede. words, it can't Es happen. imposible. It is impossible. Ahora, mucha atención. Now, a lot of attention. Aunque el nuevo corazón Even though the new heart es muy pequeño al principio, is really small at the beginning, es perfecto it is perfect hasta donde ha crecido. Estoy hablando de lo while it's espiritual. growing. I'm talking about the spiritual, but También de lo físico. also the A ver, physical. voy a volver a repetir I'm going esto. to repeat this again. Aunque el nuevo corazón Even though the new es heart muy pequeño is al really small principio, at the beginning, es perfecto it is perfect hasta donde ha crecido. to where it has Hasta grown. donde ha crecido To where it has grown, es perfecto. it is perfect. Por eso Rab Shaul That's why Rab se atreve a Shaul, decir he dares to los que say somos perfectos, the ones that we los are que somos perfect, maduros. the ones that we O sea, are maduros
maduros en la That fe. means mature in faith. Ahora, Now, esto es importante this también. is also A important. medida que la nueva naturaleza, Throughout the new nature, el hombre espiritual the spiritual lo va man experimentando, experiments este it. hombre espiritual es The spiritual alimentado man is fed por la palabra del Todopoderoso by the word of the y Almighty, lo va nutriendo el Ruach and the HaKodesh Ruach HaKodesh con nourished revelación de it su palabra, with revelation of His recuerdan word. lo de la Remember menorá, about the menorah, crece y it alcanza grows and it gets nuevos grados de madurez, new grades of maturity. pero ya es perfecto But it is now hasta donde ha perfect crecido. where it has Yo lo he grown. explicado así I've sencillo. explained it like this really easily. Si lo que aprendemos If what we learn, lo aplicamos we do it, y no lo and desechamos, we don't put it a away, eso el Eterno llama the perfección. Eternal Father calls that A eso el Eterno perfection. llama madurez. The Eternal Father calls that Si aprendemos maturity. otra cosa de If la we learn Torah, another thing from the Torah, quiere decir que crecemos espiritualmente, that means that we grow que somos spiritually, maduros, that we are que somos mature, perfectos hasta ahí. that we are perfect Y to así there. Él nos lleva And like de la that, mano. He grabs our hand and Porque He guides us. Kadosh, because Kadosh, 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 Santo, Santo, holy, Santo, solamente holy, es holy, Él, Yahweh only Sebaot. Him, Yahweh ¿Quién es Sebaot, Yahshua HaMashiach? who is Yahshua HaMashiach. Ahora, atención. Now attention. El nuevo corazón, The new heart, lógico, no of es course, carnal, it is not of no flesh. es corrupto, It is not no es corruptible. chismoso, It doesn't gossip. no hace truanerías, It doesn't make bad es businesses. perfecto It is perfect en cada grado de su crecimiento, in each grade of his growth. aunque no haya Even alcanzado la though completa It madurez. has not achieved the full Es decir, el maturity. crecimiento That means total. the total growth. Pero una persona, But a person, ¿recuerdas el tema remember? Do de you a remember the veces teaching of arriba, sometimes a veces abajo? sometimes down? Esas personas no han Those crecido people, nada. they have not grown anything. Ahora, mucha Now, atención les pido, a lot por of favor, attention. I ask you escuchen. for a lot of attention. Listen. Si nosotros fortalecemos la nueva naturaleza If we make stronger the new nature que el Eterno nos ha regalado, that the Eternal Father has gifted la us, vieja naturaleza the se old debilita nature gets weak, y entonces and then muere. it dies. Es decir, That means no puede mantenerse it la vieja can't- naturaleza the old nature can't stay porque la autoridad because the la authority, tiene Yahshua sobre nosotros. Joshua has it over us. Y antes el And diablo before, the devil tenía el control de nuestras vidas. used to have the control of our lives. Yahshua HaMashiach le reprende. Joshua HaMashiach Pero ahora la rebuked it. tiene But Yahshua. now Joshua has Pero en it. una persona But in a person, que on a sigue person pecando, that is kept committing esa sins, persona that person sigue siendo controlada they're por still Satán. being controlled by Satan. Entonces, para los santos, y So voy for the holy terminando, ones, and I'm finishing, la autoridad the authority en Yahshua, in Joshua, en él está la nueva naturaleza in him is the new nature regalada hacia nosotros. gifted to us. Nosotros aceptamos We accept por voluntad by propia our own will la autoridad de Yahshua Joshua's y authority, mantenemos And we la keep salud espiritual the spiritual health con oración with prayer y estudio de la Torah. and study the El Torah. ayuno es importante, Fasting is pero important, más la oración. but it's more important Recuerden que prayer. muchas veces el Remember that ayuno, many times fasting, Yo he conocido muchas personas que I've ayunan known many people that they días, fast days, pero son igual de but they're pecadoras. just No hay ninguna the same diferencia. as sinners. There's no Pero si difference. se ora y But se if you busca pray de veras de and you corazón al truly look Eterno, with your heart to the entonces se Eternal hace Father, uno then you become con one Él. with Him. Voy a hacer un I'm going resumen. to make a summary. Es esto Is entonces. this then? El Eterno nos va The llevando Eternal Father por el Mishkan. guides us through the Hicimos Mishkan. Tevilá. We made Tevilá. Experimentamos su We muerte. experimented Pero His también death, su resurrección. but also His resurrection. Quemamos todo We burned en el altar everything para los in sacrificios. the Es altar for decir, sacrifices. todo That means pecado quedó all quemado. sin was Como la burned. ropa vieja, Just as pestosa, all clothes de smelly, pestilencia, de or pecado. smelly that it stinks Después of nos sin. lleva Then He takes us hacia la menorá. to the menorah. En primer lugar, al First, altar del incienso, to the altar empezamos of a orar, incense, and we start to pray. nos lleva hacia la menorá y nos He guides us ilumina to the con su menorah, luz, and He lights us nos da up de with los His panes de la light. He gives us of proposición, the shewbread, es el pan de su is the palabra, bread of His word. y nos then introduce al lugar Kadosh He Kadoshim. introduces us to the Kadosh Kadoshim place. Y recordamos lo que está And en el remember arca, what is in the la ark, Torah, the Torah, con sus pactos with His y covenants sus juicios. and His Alguien que no judgments. esté en los Someone that pactos is not in the no se puede covenants, casar they con can't Yahshua, get married with porque la Joshua. nueva Because the Jerusalén new es Jerusalem representativa del arca. represents the ark. El arca The ark es la nueva is Jerusalén. the new Y Jerusalem. en el arca están los And in the ark pactos, are the el covenants, Shabbat, the Shabbat, las fiestas, the feast, la Brit Milá, the Brit Milah, etc. etc. Y están sus juicios. And His judgments are Y there entonces too. la novia So the bride estará a will salvo be saved de los juicios from del the Eterno, judgments of the en la Eternal Father, tribulación from the tribulation y en la ira. and the wrath.
Esto lo voy a profundizar en I'm going otros to get more temas profound para about que se this vaya in other entendiendo teachings mejor. so you can understand it Por eso better. Rav Shaul That's why se Rav atrevió a Shaul, decir, he dared to en el say, conocimiento in knowledge, es viajad. that is viajad. Recuerden, Do you amados remember, hermanos, beloved brothers, ser hechos to uno become one con Yahshua. with Joshua. Ahora, cierren su Now, Tanaj, close your pero no he Tanakh, terminado. but I haven't finished. La idea es esta. This is the idea. Tú te vas a analizar You're going to analyze en esta yourself linda noche during this beautiful night, de ya inicio de of semana, the beginning ponerse el of the sol, week, once the sun sets, y vas a decir, and you're going to say, bueno, realmente tengo un well, corazón viejo, do I truly have an old heart? he sido un hipócrita. I truly have an old heart. I Toda have been a Gabá, mi amado hypocrite. Saquen. He sido un I have been hipócrita. a hypocrite. No he nacido de nuevo. I have not been born again. Tengo que cortar I have to cut las malas amistades, bad friendships así, like tal that, cual. as they are. Tengo que cortar I have to cut con todo pecado. with all sin. Me arrepiento de mis I pecados. make repentance from all Y of yo my quiero que sins, and I Yahshua want sea Joshua mi Señor, to mi be my Adón. Lord, my Pero Adon. no es de palabra, But it's not just for debe word. ser de obra. It has to be of Y de esa word. forma, si tú And like revisas that, este if tema, you check this teaching, yo te aseguro I assure que el you Ruach HaKodesh de that the Yahshua Ruach HaKodesh HaMashiach from Yahshua HaMashiach te va a hablar is mucho going to más talk cosas to you de even las que yo more dije hoy. things about of Por the eso les ones that I pido just said siempre que today. That's why I repasen ask el you tema to check the teaching cuando ya again. esté en el canal de YouTube Once Shalom it is in YouTube channel, 132. Shalom 132. Vamos a ponernos todos de pie, Let's all amados stand hermanos. up, beloved brothers. Bendito es el Abacadosh, Blessed is the Abakadosh. bendito es Yahweh. Blessed is Yahweh. Abacadosh, Abba Kadosh, te damos toda Gabá por tu We palabra, thank you so much for porque your tú word. eres bueno Because you are y tu good. gran compasión And es your great eterna. compassion is forever. Toda Gabá, Thank you so porque much nos abres los ojos, because you Abba, open our eyes, para Abba, comprender las maravillas to de tu Torah. understand the wonders of your Abba, Torah. Abba, Tú eres bueno, you are good. tú perdonas, You Abba. forgive, Solamente Abba. quieres corazones You only dispuestos want willing a hearts hacer un genuino to arrepentimiento, make a true a repentance, confesar los pecados to confess y apartarse sins, de los and to pecados stay away from y a them, llevar una vida nueva, and to have a new ser life, uno to be contigo, one Yahshua. with you, Joshua. Toda Gabá Thank you Abacadosh, so lo much, aplaudimos, Abakadosh. We don't clap. Omen, Beomen. Amen.